Hello mga guys. Karon guys, content is the key. Mauna siya guys. Content is the key. Engagement is the key also. Ano man guys, kung dili ka maghimo og content, dayon sige kag engage, okay man. Pero unsa man nimo pagka daghan og followers ana kung dili ka maghimo imong own nga content? Paunsa man mosulod ang imong followers ug dili ka kugihan mo himo og content, diba? So kanang duha guys, dapat atuwa na siyang paningkamutan. So dapat kugihan ta mo himo og content. Then, kugihan pud ta mo engagement sa ato ang kapwa small content creator. So, ana ra gud siya. Oro na atong himuon para naapoy mo sulod sa ato ang balay. Og si Lolo M. Na siyang importante diha. Dapat himansinunta, guys. Ayaw pamili og suportahan. Ha, magagmay og madako man iyahang balay. Let's go. Let's grow together. Magtinabangay ta. Kay para si Lolo M malipay o kita pod malipay kay yaha man dayon tang bisitahon sa tuang mga balay-balay. So, wala siya guys. Thank you guys for watching. Babush!